Madras, kemudian kepada kaki almarhum kaki Haji Kimi, Kayahda Haji Muda, Ayahda Haji Abdul Rashid, kemudian kepada kaki Yahya, kaki Utih Madiah, kaki Juwahir, kaki Sahmin, kaki Sahrul, kemudian kaki Melman, kemudian kepada kaki Amran bin Kari, kaki Masdoh, kepada Ajang Sahran, kaki Labai Arif, kepada Ayahda Julak Astihari bin Amran, kemudian Neak Kusuma, Ayahda Haji Anwar bin Hairin, kemudian Hairin bin Bilal Sulaiman bin Abdullah, kemudian kepada Ishaq bin Rahimi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين